Jason Buba. Nahigay Jason Tato. Jason Santiago. Wala. Rebound ni Aquino. Santiago. Wala. Narebound ni Aquino. 2 points by Aquino. Jason Lasso. Binigay kay Jason Buba. Naagaw ni Pontejos. Oh. Jason Buba. Malakas. Narebound ni Aquino. Pontejos. Binigay Lin. Lin. Aquino. 2 points by Aquino. Nilagay Jason Tato, Jason Lasso, Jason Buba. Napakalapit ng Pentos. Paulino, di na uga. Foul! Foul number 4. Jason Santiago. Santiago. Pangalawang trira. Jason Santiago, Jason Buba. Malakas, mga ano po. Teos, sasayawan si Buba. Hindi. Santiago. 2 points by Jason Lasso, sumakasa. 2 points by Jason Lasso. Santiago. Ay, 3 years violation. Jason Lasso. Binigay. Sino yan? Katura. Uy, ano yan? Oh, bola naman naka Brown. Bola naman naka Brown. Oh, bola daw na. Okay, sorry na ulit. Sorry na daw. Bola na. Bola ng balon din. Pontejos. Paulino. Santiago. 2 points by Lasso. Jason Lasso. Wala, naribon ni Jason Buban. Foul, Carter! Unang tira ni Jason Buban. Malakas yan. Deos. Lin. Paulino. Aquino. 2 points by Aquino. Tatura. Nakakaw ni Pontejos. Jason Lasso. Wala. Katura. What? Down. Buban. Malakas ang ball. Pero Buban yan, Jason. Oh. Team Pulipid. Tinatamaan niya na siya. Santiago. Nariwan ni Paulino. Teos. Basket. Buba, tingnan Santiago. Ay! 3 seconds violation. Tingnan kay Lee. Santiago. Paulino. Sino yun? 3 seconds violation. 3 seconds pura. Santiago. Tato. Oy! Nangyayari dito doon. Nag-360, Paulino. 2 points by Katura. Villadores. Ay. Malamig. Santiago, nagmamadali. Iniwanan pa na kay team. Villadores. Ito, Taanoy. Basic pass. Okay, Santiago. Santiago, Kapos. Next game, 17-16. Paramdam kayo. Paramdam na kayo. Daanoy. Wala. Paulino, para sa Santiago, siniwan si Daanoy. Santiago. Wala. Mariwan. Uy. Malakas. Dios. Lin. Foul. Foul number 8. 3 minutes and 50 seconds. Pumasok ako na. Dalawa po. Villadores. Bigay kay Lasso. Villadores. Oy, bola na. Laparan. 2 balls. Iba na ang maaga dito.
Jason Las. Naparaan, 2 balls. Iba na ang mga agad dumating. Lee. 2 balls. Oh, laparan pa rin, oh. Naamay. Wala. Santiago. Paulino. Jason, naminta. Brillantes. Basic. Jason. 2 points by Jason. Ibarra, ano? Punteos. Daanoy. Brillantes. 2 points by Brillantes. Lee. Oy, ano yun? Foul. 2 shot, tas post bonus na pulutan. Villadores sa Anoy. Okay? Villadores. Wala. Aquino. Punteos. Nagmamadali. Punteos. Okay. Saan yan? Santiago. 2 points by Santiago. Jason. Lasso. Villadores. Natura. Paulino. Okay, Santiago. 2 points by Santiago. Jason Lasso. Sino yan? Natura. Foul! Tuloy yan, apat sila. Ponteos. Anoy. Villadores. Lasso. Lasso. 2 points by Lasso. Santiago. Paulino. 2 points by Paulino. Buba ay Daamoy. 2 points by Daamoy. Santiago lumipad. 2 points. Ponteos. Aquino. 2 points by Aquino. Villadores. Jason Lasso. Jason Lasso. Narito ni Lee. Santiago. Jason Tatum. Wala. Ponteos. Santiago. Foul. Ponteos. Paulino. Villadores. Bola ng mga Jason lang ang Jason Tatum. Jason Tatum. Wala. Jason Lasso. 2 points. Oh. Villadores. Para selatan ka. Santiago. Sini kesan Santiago. Foul. Tonte. Jason Lasso. Nilagay Villadores. Lasso. Nah, Ponteos. Paulino. 2 points by Paulino. Villadores. Jason Lasso. Hindi ko nakita. Nakarang sa tepo. Gaba, nagmamadali. Buban. Villadores. 2 points by Villadores. Lee. Santiago. Oy. Buban, babawi. Mamaya na daw. Jason Tatum. Up. Chacha moves. Nagpapadali. Santiago. Foul. Foul. Ito. Villadores.
Buban. 2 points. Lead. Okay. Santiago. Oy! Sinigawan na travel. Laso. 2 points. Oh, taas nun. Santiago. Santiago. Villa Torres. Jason Tatum. Wala pa rin para kay Jason Tatum. Off na. Santiago, nagmamadali. 2 points by Santiago. Wala. Sana all. 2 points by Katura. Nandiyan yung Rodriguez. Cortez. Oy, foul. Paulino. Foul. Foul number 5. Katura. Paulino. Sablay. 17. 16. Meron pa isa. Parang mga... Yung lakas din yun. Ay sa agency ko mga to. Katura. Buban. Oy, sumayaw. Oy! Iba talaga ang mga taga-Quezon. Napakagalit gumalaw. Unteos. Unteos, masyadong malaking bantay. Santiago. Ni Jason Buban. Babawe. Jason Buban. 3 points. Santiago. 3 points. Villa Torres. Buban. Babawe. Buban. 3. Paulino. 2 points by Paulino. Buban. Buban 3. Lim 17. Ito kayo di kaya. Ito ay 6 na panood ko sa tawing sapa yun eh. Villa Torres. Wala. Lim, lilipad. Oy, Ponteos. Santiago. Santiago 3 points. Buban 3 points. Nasa SM lang ha. Para nasa kwantum, 50 yung hulog. Manila kasi yun. Yes, ito naman. Daanon, Katura, Daisy, Nanibani, Monte, Santiago. 2 points by Santiago. Hindi na papasok 13 sa... Buban! Wala. Laparan. Buban. Next season daw, wala na 13. Next season, back out ng 13. Hoy! Buban! 2 points by Kami dalawa. Kami naglalabas ng mga. Ponteos. Malakas. Laparan. Villa Torres. 2 points by Villa. 50 seconds. Nim. Nim 3 points. Daanon. 2 points. Ayan. Wala pang alpha kasi naman. 15 seconds. 10 seconds shot na. Paulino. Foul! Sablay. Dati nung natin. Ay, Daanon. Tumbas by Daanon. Buban. Katura. 2 points by Ponteos. Paulino. 2 points by Paulino. Jason Lasso. 2020 lang. Gagay, sige yan. Villa Torres. 20. Buban. Buban. 57. Santiago, 3 points. Parang mali siya. Buban up. Pensi. Hoy, masyadong laro. Ay, foul. Foul number 4. Ay. Villa Torres. Jason Tatum. Bumangga. Nangingi ng foul. Dire-diretso. Inintuhan si Buban.
Paulino. Luciano. Paulino. Out. Contact. Sablay pa rin. Ayun si Puto ito na yan. Rebound yun. Buban! Wala. Kesintinto. Hop. Pantay. Binato. Ponteos. Santiago. Ponteos. Ponteos. Lakas. Lakas ba din yan? Error. Lee. Pahina naman. Ang sinukuha niya yun eh. 2 points. May Buban. Sa ang kay Gisren. Dino. Hoy, foul. Personal foul. Punteos. 2 points by Punteos. Jason Lasso. Kay Katura. Katura. Buhok, malakas. Layot lang. 2 points. Time out! Katura. Sino yan? Katura. Katura, umikot. Wala. Aquino. Ponteos. Ponteos. 3. Villadores. Lasso. Nakigil. Titiran. Para may Santiago. may kasama. Katura. Wala. Sisirang kuha mo yung dami. Ponteos. Hoy, sinayaw si Danoy. Santiago, Santiago. Foul! Contact! 76-61. Kailangan na ako ba eh. Katura. Tubuan, may Katura. Lim! Wala. Ayan na. Kasama tare. Hoy! Down. Lim. Senyas kasi 8 no? Hindi yung sinelos kasi. Lasso. Lalabas ang tare. Buban. Daanay. Katura. Tubuas kay Katura. Oh! Katura. Tubuas kay Katura. Si Kuya. Ha? Si Kuya. Ponteos. Santiago. Foul. Foul number 14. Ponte. Uy. Lasso. Foul. Pasok yan. Dalawa. Santiago. Santiago. Two points by Lasso. Ilan, 5 na lang? Oh. Dahil pa sa Aquino. Romeo Agustines. Shoutout kay Romeo sa Arte. Santiago! 3 points! Foul! Santiago! Santiago! Pasok yan. Nalusog ka bang? Tinawahan niya ni Jason. Villadores. Yun naman kayo. Daanoy. Lee. Nagmamadali. May Ponteos. Oh! Ano yun? Richie Diao sila. Richie Diao sila daw. Lasso. Oh, ipangiti-kiti na lang. Titiran. Santiago. Titiran. Balang. Oh, Improper kasi yun. Buban. Buban 3. Paulino. Foul.
Villa Torres. 1 minute and 35 seconds. Bukan, Jason. Jason Lasso. Punteos. Lead. 2 points by lead. Daanoy. Jason Puman. 3 points. Santiago Upos. Foul. Mag-focus ka. Daanoy. Villadores. Bola. Ako, bola ng maitim. Lasso. Villadores. Daanoy. Santiago. Sinagasaan lahat. 25 seconds. 2 points by Jason. Hindi pa dyan. Iban! Tinapos. Lead. Punteos. Dalawang isip. Aquino. 2 points by Aquino. Number 9. Mamaya na. Lasso. Sumayaw. Foul. Foul number 4. Anim lang. Count ito. Santiago. Lead. Ponteos. Aquino. Lead. Oy, wala kaya. Wala Torres. Oy, foul. Grabe ang taga-musol talaga. Natatawa ako. Oh! Santiago. Aquino. Ponteos. Ponteos. Upos. Aquino. Aquino. Tubuan by Aquino. Villa Torres. Jason. Kasi Daanoy. Tubuan by Daanoy. Santiago sa magkasa. Foul. Kante. Sabi to sa track. Palanggaw. Lasso. Lipas ang tarik. Tupas pa rin. Lilipat. Oy, foul. Sino? 13 foul ha, 13 foul. Paulino. Tupas by Paulino. Daanoy. Tupas by Daanoy. Santiago. Ponteos. Wala. Paulino. Lasso. Ngingiti. Villadores. 2 points. Jason. Ngingitian lang sila. Ayan na. Lasso. Ngingiti ulit. Oy! Buwan by Lasso. Pinakita ka si Jason Tatum. Lead. Wala. Santiago. Frustration na. Warning for penalty. Third personal foul. Warning for penalty. Israel, patawa-tawa din. Nang giningiti-ngitian na lang. Lasso, oh, sayaw. Daanoy. Basic. Paulino. Paulino, lilipat. Takore. Time out. Buban. Daanoy. Katura. Katura. Tugas by Santiago. 5 minutes na. Santiago, 3 points. Buban, 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 buban. Okay, diretso daw. Santiago. Paulino. Tugas by Paulino. Daanoy. Kuya Jason. Kuya Jason. Binigay kay Jason.
Nari-Mari, Jason, Lee, Paulino, Aquino, at Chachers, Santiago, Aquino, 2 points by Aquino. Lasso, sasayaw kaya? Foul, counter. Gabi. Paulino, sumagasa. Oh! Traanoy. Villadores. Catura. Foul. Oh, foul. Foul, Jason. Penalty. Sorry na. Dalawa pa lang. Sila dalawa pa lang. Dalawa pa lang. Okay. Lasso. Jason Tatum, pakitingiti na lang. 2 points. Porteos. Paulino. 2 points by Paulino. Oy. Miss ko. Lee, lilipat? Hindi. 2 points by Lee. Daanoy. Oh, foul. Lasso, sapayaw-sayaw. Daanoy. 3 point ni Lasso. Isinod daw. Uy! Villadores. Paulino. Lilipat. Catura. Villadores. Paulino. 2 points. Lasso versus Lee. 2 points by Lasso. Santiago. Catura. Villadores. 2 minutes 15 seconds. Lima. Lima lang? Lasso. Santiago, lumipad. Wala, 2 points. Catura. 2 points, may Catura. Santiago. Pagod. Torres. 1 minute 35 seconds. Villadores. Daanoy. Malakas. Lee. 2 points by Lee. Foul. Number 3. Time out! O kasi hindi na ako tumating. Pabayad ka pa dyan. Number 11. Sama ka pa sa playing fee. Buban. Oy, shot clock. 5 seconds shot clock. Time! Ibarra. 55.7 seconds. 3 seconds. Boom! Santiago! Wala! Bukan! Oy, ano nangyari? Sino yung mo? Villadores. 28. 25 seconds. Bukan. 20 seconds. Ay! Okay, 2 points.
ng cellphone. Namimigay ng cellphone. Buban. Foul. Apat. Apat lang, apat. Lahat sila. Gold na. Pero may pare. Pag pumasok, time out ha. Basket time out. Eh sinablay ni Buban. Ubus ang oras. Wala. Santiago! Napulot. Daamon. Katura. Buban. Buban. Wala. Paulino. Ubus. Santiago. Laso. Buban. 10 second shot na Katura, 2 points by Katura. Lil Ponteos, 2 points by Ponteos. Katura. Buban. Agaw ni Paulino. Paulino lilipat. 2 points by Paulino. Daanoy. Laso. Laso. Basic basketball. Aquino. Lil. Lil. Foul! Wala na pumili. Katura. 15. Donoy, Daanoy, 2 points by Daanoy. Santiago, Matale. Paulino. Santiago. 10 second shot na, Santiago. Walang. Buban. Ay Jason Lasso. Foul. Counter. Plus 1 na, PWD daw. Lee. Paulino. Second shot na Daanoy. Dilipat. 2 points by Lee. Iniwanan ng lahat. Naayon ni Paulino. Niliwan, Santiago. Aquino. Santiago. 2 points to Santiago. Buban. One minute 25 seconds. Buban. Ang dalawang isip. Taso. O, pwede yan. 4-5. Sako, sige paro. Sa play ako, sa play 20. All lang ha, all. Sige, dalawa. Ponteos, sinewa si Buban. Paulino. 2 points by Paulino. Paulino. 59 seconds. Paulino. Jason Lasso. Wow, Paulino. Time out. Aquino. Ponteos. Oh, Ponteos. 2 points by Ponteos. 35 seconds. Hop. Foul. Penalty. Number 4. Third
Personal foul. Second personal foul, number 4. Tatay, nakawala. Baaron! Lasso! Lasso! 3 ball! Foul! Unang tira ni Miguel Torres. Sabay naman! Lin foul! Parang number! Sino pa? Lin! Kasama nga ng tira ni Lin! Ang number, pogi ba? Super pa! Kapila! Pinasok! Malakas! 4.7 seconds! Marcel! Foul! Miguel Torres! 3.7 seconds! Lin, pasok pala tayo, Lin! Siya agad. Unang tira ni Lin! May kasama ang pangita! Pag pumasok, may sapatos ka doon kay Orte! Tama! Jason Tento, gagawa ng paraan. Jason Kuban! Jason Kuban! Magkamalang kayo! Magkamalang kayo! Yes! Galing-galing.